Assalamu alaikum. Students, today we are going to read our poem London Summer Morning from your book New Oxford Modern English Book for class 7th. This is an urban poem written by Mary Robinson. She was born in 1758. She enjoyed poetry from the age of 7. Then she started working first as a teacher, then as an actress at the age of 14. She lived in England in the busy cities of Bristol and London. She died in 1800, having written many plays, poems, and novels. In the late 70s, London was the center of European and world trade and full of people working hard for their living. The poem is a portrayal of an ordinary morning in London with its wealth, its tradesmen selling their goods and wares, and sounds and sights produced by the routine rush of life in London. So, this is all about your poem, London Summer Morning. Let's start the reading of the words to know. Bandbox based domestic. A cylindrical box with a lid used to carry lighter items of clothing. ये कपड़े की बनी हुई एक बास्केट या बॉक्स होता है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं आमतौर पर लॉन्ड्री में ये बास्केट यूज़ होती है Spoiler, a thief, canvas awning, a piece of strong material supported by a frame that provides protection from the weather. शॉप्स के आगे धूप और बारिश से बचने के लिए जो तरपाल लगाई जाती है लकड़ी के फ्रेम के साथ दैट इज़ कैनवस ऑनिंग कूपर्स मीन बैरल मेकर्स लकड़ी के ड्रम बनाने वाले को कूपर बोलते हैं एंथ्रॉल टू कैप्चर द टेंशन ऑफ समवन एंथ्रॉल का मतलब है किसी की तवज्जो अपनी तरफ करवाना Long ago, the word also meant to enslave someone. बहुत अरसा पहले ये लफ्ज़ किसी को कैदी बनाना या अपना गुलाम बनाना इस सेंस में भी यूज़ होता था गे मर्चेंडाइज ब्राइटली कलर्ड cheerful looking goods रंग बिरंगी अच्छी नज़र आने वाली अशियाए तिजारत ग्रीन एबिस एन एबिस इज़ अ डीप पिट एबिस गहरी खाई या गड्ढे को कहते हैं The image of green pit is used here to mean that the value of goods decreases. ग्रीन pit का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है ये शो करने के लिए कि चीज़ों की अहमियत कम हो जाती है जब उनको एक बार सेल करने के बाद दूसरी बार आधी कीमत पे सेल किया जाता है तीसरी बार जो कोई चीज़ सेल होती है तो उसकी अहमियत उसकी कीमत और कम हो जाती है तो यहाँ पे इस वजह से ये वर्ड ग्रीन pit यूज़ हुआ है Hackney coaches means horse-drawn carriages for hire. घोड़ा गाड़ियाँ जो किराए पे हासिल की जाती थीं. Impervious, not affected by something. ऐसी चीज़ जिस पर किसी चीज़ का असर ना हो. Limey snare. Lime was the name of sticky substance. Lime का मतलब था एक चिपकने वाला मादा that used to be spread on paper or sticks covered to catch insect जो कि पेपर पे या किसी स्टिक पे लगाया जाता था और इसका मकसद होता था इंसेक्ट को पकड़ना ये पेपर जो है अभी भी अवेलेबल है और पुराने ज़माने में भी ये इस्तेमाल होता था मक्खियाँ मच्छर इस तरह के इंसेक्ट्स को कम करने के लिए को ख़त्म करने के लिए मक्खियाँ उड़ते हुए ऐसे पेपर या स्टिक्स के साथ चिपक जाती थी और जो भी चीज़ें रखी होती थी खाने पीने वाली वो महफूज हो जाती थी तो मक्खियों को मच्छरों को ख़त्म करने का ये बहुत आसान सा एक तरीका है नीट गर्ल मीन्स अ मेड और सर्वेंट पेस्ट्री डेंटिस्ट डेलिकेट लुकिंग केक्स इन पेस्ट्रीज pilfered stolen Pot boy, a youth employed to serve drinks or clear up in an inn. Pot boy वो मुलाजिम है जो किसी होटल या सराय में खाना या ड्रिंक्स सर्व करने के लिए मुलाजिम रखा जाता है या सफाई सुथराई उसका काम होता है Apprentice. Apprentice, someone who is learning a trade from a skilled employer. Apprentice का मतलब है शागिर्द जो किसी माहिर हुनरमंद से कोई हुनर या तिजारत सीख रहा हो प्रोक्लेम्स का मतलब है अनाउंसेस क्लियरली
اعلان کرنا، بہت واضح اعلان کرنا. ریڈی، ہیونگ اے ہیلدی ریڈش کلر ٹو دا اسکن. ریڈی کا مطلب ہوتا ہے گلابی چہرے والا شخص. اینڈ سوٹی، covered with or colored like. Soot is a black, powdery or flaky substance that comes from burning or handling coal. سوٹ کا مطلب ہے راکھ. اور یہ عام طور پر کوئی کوئلہ جلتا ہے یا کوئی بھی چیز جلتی ہے، جیسے کوئی برتن چولہے پہ زیادہ دیر رکھا رہے تو وہ اس پیندے سے یا باہر والی سائڈ سے کالا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو کالک آپ کے ہاتھ پہ لگتی ہے. تو اسی طرح چمنی بوائز کے چہرے اور ہاتھوں پہ بھی کالک ہوتی ہے، کیونکہ وہ چمنی صاف کرتے ہیں. اور چمنیاں کیونکہ آگ سے، کوئلے سے کالی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کالک کو کہتے ہیں سوٹ. تو کالک زدہ یا جس چیز کے اوپر کالک لگی ہو، دیٹ از سوٹی. Spruce and trim, neat and smart in appearance, sultry, hot and humid weather, venturous, willing to take risk. Wagons, horse-drawn cars, now spelled wagons. ویگنس وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کو گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے. لیٹ اسٹارٹ دا ریڈنگ آف دا پوئم. ہو ہیز ناٹ ویکڈ ٹو لسٹ دا بزی ساؤنڈ. The poet starts the poem with a feeling of irritation. She is surprisingly asked as to who has not woken up and still sleeping in spite of all noises and sounds. It's very natural on the part of a person whose slumber is disturbed by the noises and sounds. تو جب اس طرح سے نیند خراب ہو تو اریٹیٹ فیل کرنا خود کو نیچرل بات. تو وہ کہتی ہے کہ who has not waked to list the busy sounds. کون بیدار نہیں ہوا مصروف آوازوں کی فہرست بنانے کے لیے، یعنی یہ گننے کے لیے کہ کون کون سی آوازوں کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوئی ہے. سمرس مارننگ، موسم گرما کی صبح کی. ان دا سلٹری اسموک، گرم مرطوب دھوئیں میں. آف نوائزی لندن، پرشور لندن کے گرم مرطوب دھوئیں میں. ایک تو گرمی بہت ہے، صبح ویسے بھی خوشگوار نہیں، اوپر سے نیند خراب ہو جائے ساؤنڈس کی وجہ سے، شور کی وجہ سے، تو ایسے میں شاعر جو ہوتے ہیں، جو پہلے حساس طبقہ ہوتا ہے، وہ اس ڈسٹربنس کو، اس ہلچل کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ پرشور لندن کے گرم مرطوب دھوئیں میں، گرم صبح میں کون بیدار نہیں ہوا، اور کس لیے بیدار ہوا ہے؟ ان آوازوں کی فہرست بنانے کے لیے جو سوئے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں. آن دا پیومنٹ ہاٹ، گرم فٹ پاتھ پر. دا سوٹی چمنی بوائے، کالک زدہ چمنی صاف کرنے والا لڑکا. وتھ ڈینگی فیس، میلا کچیلا چہرہ لیے. اینڈ ٹیٹرڈ کورنگ، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے. شیرلی بالز ہز ٹریڈ، تیکھی آواز میں چیختا ہوا اپنے کام کی آواز لگاتا ہے، جیسے چمنی صاف کرا لو، چمنی صاف کرا لو. تو وہ تیز آواز میں اپنے کاروبار کے لیے آوازیں دے رہا ہے. روزنگ دا سلیپی ہاؤس میٹ، گھر کی سوئی ہوئی ملازمہ کو بیدار کرتے ہوئے اپنی آواز سے اتنا آوازیں لگا رہے، اتنا شور مچا رہا ہے کہ سوئی ہوئی ملازمہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی. ایٹ دا ڈور دا ملک پیل ریٹلز، دروازے پر دودھ کی بالٹی کھڑکھڑاتی ہے. اینڈ دا ٹنکلنگ بیل پروکلیمز دا ڈسٹ مینس آفس، اور ٹنٹناتی ہوئی گھنٹی ہاکروب کے کام کا اعلان کرتی ہے کہ سویپر گلی میں آ گیا اور اس نے صفائی کا کام شروع کر دیا. While the street is lost in clouds impervious، اور گلی بادلوں میں کھوئی ہوئی ہے. کون سے بادل ہیں؟ ڈسٹ کے بادل ہیں. جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگا رہا ہے، گاڑیاں چھکڑے ساری چیزیں گزر رہی ہیں وہاں سے، اور ایک گرد و غبار کا ایک بادل سا اٹھا ہے اور اس نے پوری گلی کو ایک طرح سے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور
پریویس ہے، اس پہ کوئی اثر بھی ہونے والا نہیں، کسی بھی طریقے سے وہ بادل بیٹھنے والا نہیں ہے جلدی۔ وہ جب چھکڑے اور گاڑیاں آمد و رفت کم ہوگی اور جب ہاکروب اپنا کام مکمل کر لے گا تو تب کہیں جا کے وہ ڈسٹ کا کلاؤڈ کم ہوگا۔ Now begins the din of hackney coaches۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، اب شروع ہوتا ہے شور و غل گھوڑا گاڑیوں کا، ویگنز چھکڑوں کا، کارٹس اور اس کے ساتھ ریڑھیوں کا۔ while tin men's shops، جبکہ کلی گروں کی دکانوں کا۔ کلی گر کون ہوتا ہے؟ یہ برتن صاف کرتے ہیں، اس کو کلی کیا جاتا ہے، یعنی ان کو اس طرح سے صاف کیا جاتا ہے، ایک طرح سے ان کی پہلی بیل اتاری جاتی ہے اور کلی کے ذریعے سے اس طریقے سے برتن کو اس طرح سے صاف کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو سٹینز ہوتے ہیں یا کوئی کالک لگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور برتن بالکل نئے جیسے ہو جاتے ہیں۔ سو ٹین مینس کا یہ کام ہوتا ہے۔ اینڈ نوئزی ٹرنک میکرز، اور شور کرنے والے صندوق سازوں کی آوازیں، نائف گرائنڈرز، چھریاں چاقو تیز کرنے والوں کی، کوپرز، ڈرم بنانے والوں کی، اسکویکنگ کاک کٹرز، اور چین چین کی آواز کرتے کاک کاٹنے والوں کی۔ کاک کیا ہوتا ہے؟ پہلے باٹلز کو بند کرنے کے لیے تھوڑا سا لکڑی گتا کچھ مکس مٹیریل کا ایک کاک استعمال کیا جاتا تھا، اب بھی بعض جگہوں پہ باٹلز میں کاک استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اگر کاٹا جائے تو اس کی چین چین کی آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ چین چین کرتے کاک کاٹنے والوں کے یہ سارا شور و غل شامل ہو گیا۔ Fruit barrows and the hunger-giving cries of vegetable vendors fill the air. In this part of the poem, the poet tells us something positive about the noises and sounds coming from the street. Fruit barrows، پھلوں کی ریڑھیوں کی، and hunger-giving cries of vegetable vendors، اور سبزی فروشوں کی بھوک لگانے والی آوازیں fill the air، ہوا کو بھر دیتی ہیں۔ Now every shop displays its varied trade۔ اب ہر دکان اپنے مختلف اقسام کے سامان تجارت کی نمائش کرتی ہے۔ And a fresh sprinkled pavement cools the feet of early walkers۔ اور تازہ چھڑکاؤ کیا ہوا فٹ پاتھ صبح سویرے پیدل چلنے والوں کے پیروں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ At the private door، نجی دروازے پر، the ruddy housemaid twirls the busy mop۔ گلابی چہرے والی نوکرانی مصروف جھاڑن کو گھماتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ annoying the smart printers اور neat girl، خوش لباس شاگرد کو یا صاف ستھری خادمہ کو غصہ دلاتے ہوئے۔ کس بات کا غصہ؟ کوئی صاف ستھرا لباس پہن کے تیار ہو کے گھر سے نکلے اور کوئی اور خاتون جھاڑو جھاڑ دیں ان کے اوپر، تو اٹس نیچرل کہ غصہ تو آئے گا۔ ٹرپنگ ود بینڈ باکس لائکلی، سڑک پہ رکھے ہوئے ایک لانڈری باکس سے وہ خادمہ ٹکراتے ہوئے بچی ہے، تو اس پہ اس کو اس ملازمہ پہ وہ جو اپنا جھاڑن باہر جھاڑ رہی تھی اس پہ غصہ آ گیا۔ Now the sun darts burning splendor on the glittering pane۔ اب سورج دہکتی ہوئی روشنی کو جگمگاتے ہوئے شیشے پر پھینکتا ہے۔ Save where the canvas awning throws a shade on the gay merchandise۔ سوائے اس جگہ کے جہاں ترپال کے سائبان نے سایہ ڈال رکھا ہے رنگ برنگے اسباب تجارت پر۔ رنگ برنگی مختلف چیزوں پر ترپال ڈال کے دھوپ سے بچنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی ہر جگہ پہ پڑ رہی تھی، ہر جگہ پہ پھیل رہی تھی۔ Now spruce and trim، اب سجی سنوری ہوئی۔ ان شاپس، دکانوں میں، with beauty smiles with industry، جہاں پر تجارت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی موجود تھی۔ یہ خوبصورتی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ sits a smart damsel، تو ایک سٹور میں ایک سجی سنوری خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔
while the passenger peeps through the window, जबकि मुसाफिर खिड़की में से झांकता है, watching every charm, हर अदा को देखते हुए. Now pastry dentists catch the eye humming insect. अब खुश जायका केक पेस्ट्रियों पर बारीक सी निगाह पड़ती है, बिन बिनाते हुए हशरात की. While the lemmy snare waits to enthrall them, जबकि मक्खी पकड़ कागज उन्हें गिरफ्त में लेने का मुंतजिर है. Now the lamplighter mounts the tall ladder. अब लैंप जलाने वाला ऊंची सीढ़ी पर चढ़ता है. Nimbly ventures, फुर्ती से खतरा मोल लेता हुआ, to trim the half-filled lamps, आधे भरे लैंपों की बत्ती तराशने के लिए. While at his feet the pot boy yells discordant, जबकि इसके कदमों में मुलाजिम लड़का बेसुरी आवाज़ लगाता है. जब बहुत ज़्यादा बोलना हो, बहुत लाउड बोलना हो, तो अच्छी खासी आवाज़ भी बेसुरी हो जाती है. तो वो बेसुरी आवाज़ में आवाज़ें लगा रहा है. All along the sultry pavement, यहाँ से वहाँ तक तपते हुए फुटपाथ पर, the old clothes man cries in tone monotonous, पुराने कपड़े बेचने वाला आदमी आवाज़ लगाता है बेतगय्युर आवाज़ में, बिल्कुल ठहरी हुई आवाज़ में, कोई अप एंड डाउन उसकी आवाज़ में नहीं है और ना वो बहुत लाउड है. और साइड लॉन्ग व्यूज़ द एरिया फॉरेस्ट ट्रैफिक, जबकि अपनी तरफ के ट्रैफिक को भी तिरछी निगाह से देखता रहता है. नाउ द बैग इज स्लाइटली ओपन, अब उसका थैला चोरी छुपे खोला गया. एंड द हाफ वॉर्न सूट, और आधा इस्तेमालशुदा लिबास. समटाइम्स अ पिल्फर्ड ट्रेयर ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक स्पॉयलर, बाज़ औक़ात किसी चोर का चुराया हुआ ख़जाना भी हो सकता है वो सूट. फॉर वन हाफ इट्स वर्थ, आधी कीमत पे. बाज़ औक़ात कोई चोर भी उसको कोई चोरी शुदा माल कपड़े फ़रोख्त करके जा सकता है और उस कपड़े को, उस लिबास को वो फिर आधी कीमत पे आगे फ़रोख्त कर देता है. फॉर वन हाफ इट्स वर्थ, आधी कीमत पे. सिंक्स इन द ग्रीन एबिस, और ये लिबास जो है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो उसके थैले में, वो उसके कपड़े के थैले को एबिस कह रहे हैं कि पुराने और बोसीदा थैले में वो सूट जो है वो कहीं नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई चुपके से उसके थैले को खोले तो वो उसको चुरा भी सकता है. और बहुत पॉसिबल है इतनी रश वाली सड़क पर, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आमतौर पर गुम हो सकती हैं या कोई चुरा सकता है. The porter now bears a huge load along the burning way. अब कुली अपना भारी बोझ उठाए हुए दहकते हुए रास्ते पे चला जा रहा है. फुटपाथ अब जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो फुटपाथ भी गर्मी की वजह से दहकता हुआ महसूस हो रहा है. तो कहता है कि कुली उस गर्म रास्ते पे, फुटपाथ पे भारी बोझ उठाए हुए जा रहा है. And the poor poet wakes from busy dreams to paint the summer morning, और बेचारी शायरा हंगामा खेज ख्वाबों से जागती है. बिजी ड्रीम्स वही होते हैं ना कि जब इंसान को लगता है कि वो बहुत कोई गहरे, बहुत हंगामा खेज ख्वाब देख रहे हैं, तो वो उन ख्वाबों से जागी है. क्या करने के लिए? टू पेंट द समर मॉर्निंग, मौसम गर्मा की सुबह की तस्वीर बनाने के लिए. Well, this is all about your poem, London Summer Morning. The poet deeply observes and describes how everyone has woken up from their sleep and joined the hectic activities of life in London's hot and humid summer morning. Hope you will get better understanding of the poem by this explanation. Thanks for watching.